जोहार जय जगन्नाथ जय माँ समले। आज देखा किसी किसी नुआ कलेक्शन देख ये गोटे देख पाट बॉर्डर अच्छे बक्स डिजाइन रे तार आंसर एथरे ब्लाउज पीस भी मिल जाए आपण को बहुत बॉर्डर लुक देखो आई साइड दाम होचे मात्र 5000 मात्र 5000 आपण मन को मिल जाए जहाँ कोई जेनटा भल लगे स्क्रीनशॉट नेबे। देखो प्लेन बॉर्डर रे ब्लू रेड कलर कॉम्बिनेशन रे देखो तार दाम है मात्र 3500 मिल जाए। आर गोटे देखमा चौड़ा बॉर्डर रे कॉफी ब्लू रेड कॉम्बिनेशन अच्छे सब 3D पैटर्न रे आंसर इथे आपन को ब्लाउज पीस मिल जाए चौड़ा बॉर्डर रे देखो तार फुल बॉर्डर लुक देखो आई साइड दाम भी होचे मात्र 5000 मात्र 5000 रे बहुत बढ़िया कलेक्शन अपन को मिल जाए। ये देखो सिंगल सफ्टार है बेबी पिंक कलर रे रेड बॉर्डर देखो तार आंचल देखो तार आंचल देखो इससे अपन को ब्लाउज पीस मिल जाए चौड़ा बॉर्डर रे फुल बॉर्डर रे लुक देखो बहुत बढ़िया लगुच शाढ़ी देखुन मात्र 6500 मिल जाए अपन मन को। गोटे देखो रेड कलर रे कॉफी बॉर्डर आंचल आंचल इतरे अपन मन को ब्लाउज पीस भी मिल जाए ये सर देखो फुल बॉर्डर लुक देखो जहाँ को भी जेनटा भल लगवा स्क्रीनशॉट नौ व्हाट्सएप रे पठाबे। आई साड़ी दाम होचे मात्र 4500 देखिए तुम प्लेन बॉर्डर रे ये देखो हाफ हाफ डिजाइन रे मका डिजाइन क्वेश्चन एटा आंचल केते सुंदर है आंचल देखो ये ब्लाउज पीस भी अच्छे अपन को मिल जाए इथे फुल बॉडी रे देखो एटा जो मिल जाए मात्र अपन को 3200 रे मात्र 3200 रे पाई जिबे एटा ये रोड देखो प्लेन बॉर्डर रे रामा ग्रीन रे कॉफी धड़ी कितना सुंदर है शाड़ी देखो चल देखो एटा अपन मन को ब्लाउज पीस मिल जाए फुल बॉडी रे लुक देखो कितना सुंदर है शाड़ी देखो मात्र 3500 मिल जाए अपन मन को।
ତାପରେ ଦେଖୁନ ସଫ୍ଟଟା ଉପରେ ପିଙ୍କ୍ରେ କଫି ବର୍ଡ଼ର, ପିଙ୍କ୍ରେ ରେଡ୍ ବର୍ଡ଼ର ଅଛେ, କଫି କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍। ଦେଖୁନ୍ ତାର ଆଞ୍ଚଲ୍, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମିଳିଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଗାଜର କଲର୍ କଫି କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇକି ରେଡ୍ ବର୍ଡ଼ର ଅଛେ, ମାତ୍ର 7,000, ମାତ୍ର 7,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ମୋର ଚିତ୍ରାପୁରୀ କଲେକ୍ସନରେ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ନାଇନ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବିଚିତ୍ରାପୁରୀ କଲେକ୍ସନ୍। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାସ୍ ଅଛେ, ଏଥିରେ ଶାଢ଼ୀରେ ବ୍ଲାକ୍ ହିଁ ନାଇନ। ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଜାଗାରେ ବ୍ଲୁ ଅଛେ, ରେଡ୍ ଅଛେ, ଟୋଟାଲ୍ ବଡିରେ ବ୍ଲାକ୍ ଧଡ଼ି ବି ନାଇନ, ମାନେ ରେଡ୍ ଧଡ଼ି ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ତାର ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ୍, ଆପଣ ଏ ଶାଢ଼ୀ ପୂଜା ପାଠ ସବୁଆଡ଼େ ପିନ୍ଧି ପାରବେ। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଡବଲ୍ ବର୍ଡ଼ର ମାଛ ବର୍ଡ଼ର ବିଚିତ୍ରାପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ତାର ଦାମ ହେଉଛି ମାତ୍ର 5,500, ମାତ୍ର 5,500ରେ ପାଇଯିବେ। ଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ସଫ୍ଟରେ ମାନେ ବ୍ଲୁ ସାଇନିଂ କଲର୍ରେ ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ ବର୍ଡ଼ର ଆଞ୍ଚଲ୍। ସଫ୍ଟଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା 3 ଲାଇନ୍ ତାର ସଫ୍ଟଟା ହେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଆଞ୍ଚଲ୍ ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ ଆଞ୍ଚଲ୍, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ମିଳିଯିବ ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ରେ। ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀର ସାଇନିଂ ଦେଖୁନ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ସାଇନିଂ ଦେଖୁନ୍। ଯାହାକୁ ବି ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗବା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଉଥିବେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଫୋନ୍ପେ କରିବେ। ଏଟାର ଦାମ ହେଉଛି ମାତ୍ର 8,500, ମାତ୍ର 8,500 ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା। ଆଉ ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ আমার ভিডিও କେମିତି ଲାଗଲା बताବେ, ଯାହାକି ଭଲ ଲାଗବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି, ରଖୁଛୁ, ଜୁହାର।